Okey, so sekarang setelah saya lukis simbol dan saya explain macam mana dia proses input supaya menjadi output, logically dia proses input menjadi output, dan juga the truth table. So sekarang ni masanya untuk kita test kita punya logic gate itu sendirilah. Okay, dengan menggunakan input dia kita akan gunakan switch. Okay, input A dan B kita akan gunakan switch, dan kita punya output Q kita akan gunakan lampu. Okay, so saya akan select AND gate kat sini. Okay, so this is my AND gate. Okay. Sekejap. Alright. And then saya akan select switch lah, sebab kadang-kadang kalau button saya kena always press momentary. So kalau switch ni saya boleh gunakan dia sebagai detented, maknanya saya tekan sekali dan dia dah saya boleh lepaskan dia, so dia on lah. So kita ada input A and B ialah switch. Okay, so switch 2 is di label sebagai B. Okay, and switch 3, kenapa jadi switch 3? Okay, never mind. Switch 3 ni kita label sebagai A. Okay, dan this is AND lah. This is kita punya AND gate lah. Okay, dan kita punya output is kita ambil satu light lah. Okay, mentol biasa satu mentol untuk kita test kita punya logic gate. Dan mentol ni saya akan label sebagai Q. Okay, so mentol ni sebagai Q. Right. Okay, so now kita test. Okay, so kita test. So based on truth table tadi, okay, based on truth table tadi, based on truth table tadi, A, B and Q. Okay, so if kita test A0, B0, Q0, A1, B0, Q0, A0, B1, Q0 dan A1, B1, Q1. Okay, so let us test this. Kita test. Alright, so if kita nak test benda ni, so A1, okay, sorry first A0, B0, so sekarang ni A saya 0 sebab saya tak switch on, B saya 0, so saya punya output Q is 0 lah sebab this is AND gate. So now if saya switch A saya 1, okay, saya switch on A saya 1, B saya 0, A and B, A1 and B 0, Q saya masih lagi 0. Okay, dan if A saya 0 and B saya 1, Q saya masih lagi 0. Sampailah sekiranya A saya on 1 and B saya on, baru lampu saya ataupun output saya Q on. Okay, this is very straightforward lah. Okay, this is very straightforward for you. Right? Okay, so very simple untuk AND gate. Okay, so the next one, okay, so the next one yang kita akan buat ialah saya akan tunjuk OR gate macam tadi saya akan tunjuk OR gate. So this is saya punya OR gate. Saya label dia sebagai OR. Okay, and then saya connect. Now
Untuk OR, konsep processing konsep dia similar to tambah ataupun addition, tambah. Tadi sama macam multiply untuk AND. So untuk OR dia lebih kurang macam addition, tambah. Di mana if A saya off, if A saya off or B saya off, Q saya remain off. Tetapi if A saya on or B saya off, Q saya on, Q saya on. Okay. Dan if A saya off or B saya on, Q saya on ataupun 1. Dan if both of my input A on or B on, saya punya Q ataupun lampu saya on. Okay. Sebab kalau based on dia punya truth table, okay, so based on dia punya truth table kat sini A, B, Q, okay, if A off, B off, Q off. If A on, B off, kita punya Q on. If A off, B on, kita punya Q on. If A on, B on, Q on. So sama macam sekarang lah. Okay. On, dan on. Right. So kita dah test dekat lampu dan dia on. Right. So the next one is not. Okay. So the next one is not. Okay. So not hanya ada satu input lah. So this the second input saya letak tepi sekejap. Okay. So kalau you tengok untuk not, dia ada satu inversion ataupun inverter dekat depan tu. Dekat depan dia ada satu inverter. Okay. So now, without doing anything, tanpa saya on kan saya punya switch A, input A saya tak on, input A saya sekarang off. Okay. So saya punya Q telah on sekarang ni. Okay. A, Q sekarang ni off, Q saya on, 0, 1. Okay. So proven. So kalau saya on sekejap dia akan, lampu saya akan off, dia akan di-invertkan. Okay. So if saya on, lampu saya off. Saya off, lampu saya on, lampu saya off. So this is not punya gate. Okay. And the next one is kita ada not AND yang macam saya tunjuk tadi, non gate. Okay, non gate. Okay, so saya label dulu. Okay. Now, tengok kenapa dia terus on. So because of the truth table lah. So because of the truth table. Okay. Kita ada A, B, Q and Q not. Sekarang ni A saya off and B saya off. Okay, sepatutnya Q saya off. Kalau normal AND gate, Q saya off. Tetapi sekarang Q saya on. Sebab dia di-invertkan. Dia di-invertkan menjadi on. Okay, that's why dia on. Jadi, kalau kita test, if A on, okay, B off, Q on. If A off, B on, Q on. Okay, dan if A on, B on, barulah Q off. Okay. So this is the not AND punya gate. Right. So the next one, the last one is kita ada not OR. Okay. Saya kena tunjuk benda ni sebab saya record untuk kamu.
No problem. Okay, so this is not OR. Okay, so not OR, dia punya truth table is dia terbalik dengan not AND lah sebenarnya. Okay, kalau you look closely, dia actually dia quite similar. Okay, both of them ni macam adik-beradik lah. Okay, so kita ada A, B, Q and Q naught. Okay, so if A is 0, B is 0, sekarang A 0, B 0, Q or kalau kata normal or Q is 0, tetapi dia di invert menjadi 1. Okay, so yang membezakan dia adalah apabila kita onkan sekali lagi, kita on dua-dua. Okay, sepatutnya normal or untuk Q ialah on, tetapi sekali lagi dia akan jadi 0. So kita test Now kita test. Okay, so if A 0 or B 0, not or akan invert dia punya Q menjadi on, menjadi 1. Okay, tapi if A 1 or B 0, sepatutnya normal or dia akan jadi 1, tetapi dia invert menjadi 0. Okay, same goes to if A 0, B 1. Okay, dia akan jadi 0. Dan last sekali, if both of them on, dia akan di invert menjadi 0. Okay, so this is not OR. Dan just some addition untuk you, some additional info saya nak tunjuk dekat you. Semalam dan juga hari Isnin, sewaktu you buat simple start and stop. Okay, simple start and stop kan, you ada buat satu simple start and stop. So apa yang you buat actually something yang lebih kurang macam ni. Okay, sorry, silap. Okay, apa yang you buat is actually something macam ni lah. Okay, so this is you punya. Kalau you ingat balik yang kita ada buat sampel eksperimen kemarin dengan hari tu. Okay, dan yang ni kita label sebagai Okay, so kita continue Alright, so saya decide untuk tunjuk jugalah benda ni before kita start CCW. Sebab bila kita dah start CCW sekejap lagi, kita dah tak guna simbol ni lah. Kita akan gunakan ladder diagram. Alright, so latihan yang you buat, bukan latihan lah, actually demo yang you buat kemarin dengan kemarin dulu, melibatkan PB start, PB stop, dan you nak on kan you punya LED 1 So you punya lampu tu kita label sebagai LED 1. Right? Saya tukar. Okay, di mana apabila you tekan start button, you punya LED on. Okay, you menggunakan Studio 5000 Logic Designer, you buat satu ladder diagram. Bila you tekan button, you punya LED on. Dan bila you tekan stop button, you punya LED off. Okay, there was orang kata apa, there was a logic punya sequence lah behind that application, behind that punya sequence. Okay, there is a logic application yang menggerakkan benda tu lah. So kalau kita interpret dia kepada logic gates, so dia akan look like something like this. Okay, yang saya tunjuk sekarang ni. Okay, cuma untuk you punya stop button, instead of kita sambung directly to N, okay, sebab kalau kita sambung directly to N, dia takkan function macam yang kita nak. Okay, nampak tak? Dia takkan function macam nak. Sebab bila you tekan PB start, sepatutnya lampu on, tapi sekarang dia tak on. Jadi what you have to do is, okay, so you kita delete connection ni.
Okay. And then kita add one not punya gate lah dekat sini. Okay. Untuk invertkan you punya button stop supaya dia menjadi not lah. So that's why saya kata not gate ni sangat penting if you nak buat stop button, emergency stop button dan sebagainya. You have to use not punya gate punya sequence ataupun application. Okay. So apabila kita on kan start button, LED kita on, right? So bila kita on kan stop button, LED kita off lah. Okay. So this by right, actually kalau kita guna detented switch macam ni, okay, bila kita gunakan detented switch macam ni, bila you on dia on, bila you off dia off. Tetapi I want to explain the concept to you. Okay, so kita assume yang bila kita on dia on, tetapi bila kita off kita gunakan button untuk off lah. So proper button iaitu PB stop dan dia akan stop. Okay, so on dan off. Okay, start dan stop. So this is the simple application yang you buat menggunakan Studio 5000 Logic Designer hari Isnin dan hari Selasa. Okay, so now is the time untuk kita buat kita punya CCW. Okay.